أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम सूरतुल हुजुरात स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सूतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलिल कहजिरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम वअन्तुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ूज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहन्नल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूना मिन वराइल हुज्जराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज अलैहिम लकाना खैरुल लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबाइन फ़त्तबय्यिनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाहि लौ युअतीकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनिन्तुम वलकिन्नल्लाह हबब अलैकुमुल ईमानु वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह अलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाहि फ़इन फ़अत फ़अस्लिहू बैनहुमा
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأقلاب وبئس الاسم الفسوق بعد إيمانهم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن الله عليم خبير قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يأتلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ترتبوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
والله بصير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.